صباح الخير عليكم البنات. هذا الماراثون ديال المرأة، ديال عيد المرأة الصغيرة. Allez, Sonalee et ses copines là qui vont nous faire une surprise. Comme un enfant au ciel de la lumière. Attends. Est-ce que tout le monde connaît cette chanson? C'est très bien. Tous ensemble avec moi. Il nous reste encore à peu près 10 minutes. Oui. Alors, tout le monde, on va chanter cette chanson. Avec tout le monde avec moi, toutes les filles. Voilà. Oh, venez là, s'il vous plaît. Oh, vous êtes vraiment charmant avec ce t-shirt rose. Alors, on va là-bas, on va s'adresser. Voilà, au spectateur là. هذا العرس الرياضي الذي يحتفل اليوم بالوجه الرياضي المشرف بمدينة الصغيرة. الدورة الخامسة أيضا تعرف نتيجة الإحصاءات الفعلية الدقيقة تقريبا حوالي 700 مشاركة ومشارك أو عفوا مشاركة في سباق الصغيرات في اعتبار السباق الكبيرات الذي يعتبر أيضا يؤثر سلبيا على اهتمام فعلي للنساء المدينة الصغيرة بالرياضة وحضور رمزي للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الذي يحمل دلالات قوية وينخرط دائما في رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية على استنزاف الفرد وتطويره داخل القريب رياضية بارك الله. « 700, 700 plus petites filles qui vont parvenir la félicitation à tous les maîtres. Alors, je leur souhaite bonne chance pour toutes les filles qui sont là. Donc, on participe à cette 5e édition de course sur route de la ville d'Essaouira. انطلاقة ناجحة ومشاركة جد مهمة لفئة الصغيرة في السباق النسوي الخامس على الطريق الذي نطلق من طرف نادي الحبل الرياضي مصور الألعاب القوى. ما انت ما مشيتي جريتي معاهم. دايرين كم انتوما. On remarque un départ réussi pour cette course féminine, un départ réussi pour toutes les filles de la ville d'Essaouira, un départ qui annonce et qui regorge également, qui renforce les valeurs du sport, la pratique du sport, pour le coup de l'effort, de l'initiative et également l'endurance et la résistance dans cette spéciale course féminine de la ville d'Essaouira. Monsieur Moussaba, s'il vous plaît, je tiens à remercier vraiment les gens du Croissant Rouge. Je tiens à remercier également la Sûreté nationale, les forces auxiliaires, protection civile, qui sont là, toujours présents avec nous et qui sont là pour nous aider dans l'organisation et pour la réussite de cette fameuse course. Donc un grand merci pour ces gens-là qui sont toujours présents là et qui nous donnent un coup de main pour réussir toujours des manifestations sportives et spécialement cette course spéciale féminine dans sa 5e édition dans la ville d'Essaouira.
نعم حكيم، جزيل الشكر والامتنان لشابات وشباب الهلال الأحمر المغربي الذين دائما ما يشاركون في اللقاءات والتظاهرات التي تعرفها مدينة الصويرة. أيضا الشكر لطلبة المعهد المتخصص في الفندقة على حضورهم ومشاركتهم دائما في تأثيث المشاهد الرياضية الثقافية والفنية هنا في مدينة الصويرة. On assiste à l'arrivée de la première fille, la première athlète qui va franchir la ligne d'arrivée. Sous les applaudissements s'il vous plaît. على وصول أول متسابقة بس يوسف. حكيم وصول أول متسابقة الفائزة والحاملة للقب الدورة الخامسة للسباق النسوي على الطريق في الصغيرات. Le dossard 146. Dossard 146, première place. Dossard 488, deuxième place. Troisième place revient au Dossard 1297. On applaudit tous nos futurs athlètes sportifs dans cette course. الجميل في الأمر أن الموعد الرياضي المنظم فئة الصغيرات في انتظار التحاق بقية المشاركات. نذكر أنه تبقى المشاركة رمزية أكثر وتحمل دلالات تشجيع على الرياضة لدى النشء. Avec enthousiasme, avec motivation, avec un esprit de réussite. On regarde également l'arrivée de la foule. Youssef, vraiment, c'est très beau. C'est très beau cette couleur rose. Cette couleur rose qui envahit la cour, qui envahit également la piste et toute la rue également dans cette fameuse spéciale course féminine dans cette cinquième édition de la ville de Samira. نعم حكيم، يبقى هذا اللقاء الرياضي تحسيسي توعوي بأهمية الرياضة لدى النشء والعمل على جعل الرياضة نمط حياة يشجع على بناء الفرد، بناء المواطن الصالح. إذا في انتظار التحاق بقية المشاركات الصغيرات التي يشاركن بحماسة بشغف، لأنه بالفعل اللقاء الرياضي المنظم اليوم يعتبر المتنفس المهم الذي فيه تشارك كل فتيات على اختلاف أعمارهن، على اختلاف ميولاتهن الرياضية في لقاء احتفالي باليوم العالمي للمرأة. مرأة صغيرة، مرأة الغد إن شاء الله. qui franchissent la ligne d'arrivée sous les applaudissements des familles qui sont là, qui sont présents avec nous et qui nous remercions très fort pour leur présence et leur soutien et leur encouragement pour leurs filles, également pour toute la génération, la nouvelle génération, pour la pratique de sport. Cette pratique qui engage de valeur le goût d'effort à la prise d'initiative. Et vous avez également
Merci Safa. Merci beaucoup Monsieur Safa. هالبطلة اللي ديما كتربح في ذاك الماراثون المرأة على المستوى المحلي والوطني، وايضا كوجوه وسفيرات يشرفنا العالم. صغيرة مسكينة ما عندها حتى شي حاجة، ولكن تبارك الله عليها رياضية، ولكن ما كاين لا عويل لا والو. Prise par l'association Amal Sportive Tessaouira. Cette initiative qui a été présentée, qui était sous forme d'une caravane sportive dans le monde rural, qui a encouragé à peu près 200 filles du monde rural. Je suis sûr qu'elles sont là, présentes avec nous. Déjà, elles étaient initiées dans le sport dans le monde rural. Donc un grand merci pour les organisateurs, un grand merci pour cette très belle initiative qui a touché le monde rural et qui a initié la femme du monde rural, la fille du monde rural pour pratiquer le sport et pour représenter vraiment la femme dans cette très belle course féminine d'Essaouira. نعم حكيم. ايضا لا ننسى شكر كل الشركاء والمساهمين الذين ساهموا في نجاح هذا العرس الرياضي المهم، والذي كما سلفت وضح الذكر انه اضحى على مبارزه هنا بمدينه الصويره. نشكر شركه وانا مرة وقادة واخا مرة كبيرة. Et on regarde également les dames, parce que tout à l'heure, on va assister au départ de cette course, pour les femmes. Et nous avons également la participation des Françaises, des Américains. شكرا إذا لجميع الشركاء، شكرا للريستوران. هادو النساء الكبار، هادو حنايا لهذا الحدث مطعم الدور ديالنا حنا دابا بغينا نجريو البنات. دعيو معنا، معنا مريضه اليوم عير داقاني الشوكه ديال هاد الحفل هذا، ما تنقدرش نجلس ما نشاركش فيه، باقا كاع نجري، ولكن غادي ندير الباروك. ما كتجي كاع معوله نجري، كتجي على البنيه ديالي ضروري كتخصها شاف، ولكن ما قديش نصبر ملي شفت كلشي مشى، ما قديش نصبر غندير اللي قديت عليه، واخا يد لي ماشي تربحوا شي حاجه، ولكن كتكون داك الحماس وصافي، كتشوفي كلشي العيالات وداكشي مع حماس وصافي، كنكونوا فرحانين ملي صبروا راسنا كلشي خارج ودقه في الهواء. حكيم كاين داك بوريطه تا هي دايرين عليهم. حكيم معي آية مشاركة شركة السباق في حجة سباق هذا السنة. بسم الله، انا كنصور شويه على ما يبغوا ينطلقوا، توكلت انا على الله، ونتلاقاو من بعد ما ندخلوا ان شاء الله، ونعاودوا نتلاقاو نصوروا النهايه. شكرا آية. بيجراو البنيوتات الصغيورين ديالنا، دابا حنا تابعينهم. يميلنا إلى شكر الأساتذة والكوادر التربوية هنا في مدينة الصويرة. صحيح أنه هذا العرس الرياضي أضحى يعني نقطة إجماع لدى كل
ساكنة مدينة الصويرة الكل يتكاتف الكل يشجع على المشاركة. أهداف نبيلة لهذا العرس الرياضي احتفاء بالمرأة وأيضا إعفاء لها بكل ما تسديه من خدمات لأجل إشعاع مدينة الصويرة على مستوى مختلف الأبعاد الثقافية الفنية التربوية أيضا والرياضية. أذكر حكيم أنه هذه السنة وحسب ما توصلت به من المسؤولين عن تسجيل المشاركين نسجل مشاركة مجموعة من الجنسيات وأيضا مجموعة من المشاركات من مجموعة من المدن المغربية. إذا مرة أخرى النساء فيهم، النصارى فيهم، دورته الخامسة لبسان على شابات فيهم، العيالات كبار السن فيهم، العيالات مدينة التعايش مدينة السلم والأمان شوية وفيهم البنات صغار. العمل والاشتغال غير دوك الصغيورين هما اللي داروهم بوحدهم. اليوم نفتخر هما البنات شوية الرياضي الماتع أليس كذلك؟ Oui, sauf en politique, c'est une course internationale de la femme. C'est une compétition internationale puisque la participation de plusieurs fois de nationalités différentes permet de l'accueillir tous ces gens qu'on regarde ici, ils sont regroupés près de la ligne de départ de l'UCF. Les femmes là qui sont présentes avec nous, je suis sûr que la première fois, elles étaient en train de regarder les filles et maintenant c'est l'inverse. Ce sont les filles qui regardent leur mère alors qu'on va courir et qui vont les encourager. Oui, بارك الله يا شتي سخينات هما هادو. لا عندك كلشي كداروا لهم شي قعده وجا نتفرج. قلت لها راه الا داروا داكشي اللي بس هي راسك كتجبدي. سبحان الله. شكرا سي صفا. هاي سي مصطفى وبركه من سي مصطفى خليتهم. merci M. Sarah Youssef. نعم حبيب. Donc je crois que dans quelques instants à peu près 3 à 5 التحدي معي مشاركة في الدورة الخامسة سباق النسوان فريق مرحبا بك ليلى. كيفاش لقيتي الأجواء اليوم؟ كيفاش جاتك فكرة المشاركة؟ كتبوك هذا سي يوسف كتبوس السيدة بعدا هي تخدم c'est un symbole, c'est un super symbole. C'est un symbole qui regorge de sens. C'est un symbole qui regorge également de symbole pour renforcer.
personne de شكرا له، شكرا ايضا هيا سيورك اللي عطوك. وسبقونا على الدراري الصغار اللي جراو في الاول. واخا مريضه ما سخيتش نجلس ما نشاركش. والله الا مريضه وما فاش ليا، مريضه من البارح صبحت نساهي، لكن ما قديش جيت على قبل بنتي ولكن ما قديش. احنا دخلنا من الماراثون درنا اكثر من جهدنا، واخا مريضه درت اكثر من جهدي وصبرت، ما جيتش من دوك الاولاد وما جيتش من الجروب الكبير كاع. جينا من الوسط، من المويان، من اللي تابعين دوك اللي تيربحوا يد لي الحمد لله. ما عاد جينا من دوك العشره الاولين، ولكن كانوا الشباب البنات اللي كانوا سابقيننا كانوا يصغرات يدي. حنا من العيالات زعما، ولكن ما سبقوناش العيالات الحمد لله. جينا يسبقوا دوك اللي هما فين تيربحوا قاوريه في الجمعيه، وفي دوك البنات داك الاعمال الصويريه اللي رياضيات، هذوك هما اللي كيربحوا دائما يدي. والعيالات قليل كتربح شي وحده، دوك اللي كيكونوا مشاركين في الجمعيه هما اللي كيكونوا مربحين. شوف يوسف on va passer en arabe. يوسف اجينا هذا يوسف دابا غادي دير الجواب en arabe. معنا هجر من المعهد المتخصص في النقل والسياحه. حنا كل يوم شفناكم حاضرين معنا بقوه، كل سنه انتم كتحضروا معنا. كيفاش لقيتي المشاركه ديالك اليوم؟ وطير الاستاذ سيبانا اللي كان بالفعل من الاعمده الاساسيه في انجاح هذا اللقاء، كيفاش لقيت مشاركتك اليوم؟ المشاركة اللي زوينة بزاف، وكانت اوكازيون زوينة باش نشاركو في هاد لاكورس. اون اي تري فيير، اون ا لونور دو لا بارتيسيباسيون. بغيت نشجعو النساء باش يشاركو في المسابقات بحال هكا وميبقاوش يديروهم، يحاولو يبراتيكيو السبور. كنحتفلو باليوم العالمي للمرأة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. على هجر وشكرا بزاف، ومن خلالها كنشجعوا وكنشكروا كل الطلبه ديال المعهد المتخصص في الفندقه والسياحه على حضورهم، ومن خلالهم ايضا بقيه الشركاء، الهلال الاحمر المغربي، رجال الامن الوطني، القوات المساعده، الوقايه المدنيه ورجالات السلطه. كل واحد يعني وقف طيله هذه الصبيحه الرياضيه لاجل توفير ظروف مريحه للنساء المشاركات، الطفلات الصغيرات اللي شاركوا ايضا في السباق الاول بغرض انجاح هذا العرس اليوم. حكيم كتشوف معايا اننا كنطوروا الحدث الرياضي بطراز احترافي كبير، واليوم اللي الناس من مدينه التصويره شبابها شاباتها اكيد كيكونوا كيفتخروا، هما كيشوفوا مدينه التصويره كتحتضن اللقاء بهذه الطريقه الاحترافيه في بهذا الاهتمام بالنساء وبهذا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. Ah oui, Youssef, vraiment c'est du professionnalisme. Maintenant, il faut pas oublier
qu'il y a des femmes là, qui sont présentes là, qui ont participé pour venir dans la Coupe العربية تكون معنا واحدة في الأسدة تفضل معنا. اللي مرا وقالت Attention, le symbole, le signe, c'est Maraougueta. oui. Tout à l'heure, vous avez dit Maraougueta. Alors, نسولك سؤال. الله يعطيك الصحة. Alors toujours, on recueille des informations, toujours on demande aux participantes dans cette fameuse 5e édition de la danse féminine d'Essaouira, toutes les participantes. Et maintenant on va passer à Madame Mohib Samia, également qui va nous donner ses impressions. Est-ce que vous avez déjà participé à la... Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Donc, Madame Mohib, quelle est votre impression générale sur le déroulement et sur la participation de cette 5e édition féminine de la danse d'Essaouira? J'ai bien aimé. D'ailleurs, c'est la première fois que je participe à cette course. C'est déjà la 5e. Je trouve que c'est sympa. Bonne continuation. Merci. Merci Madame Samia. Oh, je regarde que je regarde Madame Maraougueta, toujours. Elle prend toujours. Hein. Voilà, bonne rôle, Maraougueta. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Attention les hommes. Attention les hommes. Maraougueta. Faites attention. Eh bien, avec moi maintenant, Madame. Je m'appelle Samira Mansour. Madame Samira Mansour. Donc, sans poser de questions, alors que votre impression de façon générale, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Maraougueta? Ça veut dire Maraougueta. Je suis très fière de cette participation et je offre cette participation à toutes les femmes marocaines. Oui, je t'aime maman. À tout le monde aussi. Merci à tous. Alors, est-ce que vous comptez participer dans l'édition prochaine, Inch'Allah? Oui, bien sûr, je participe toutes les années prochaines. Est-ce que je peux vous poser une question?
واللي عنده عديم ويتصور فيه وما ينساه وانتم هالسيبوا عيطوا يا حبيبي انتم هالسيبوا عيطوا يا حبيبي يا زوين يا زوين يا الغزال واللي عنده عديم ويتصور فيه وما ينساه Merci Moustapha. Alors maintenant, je passe directement à l'annonce des résultats pour les différentes catégories. Je nomme la catégorie minime fille, la catégorie dame professionnelle, la catégorie des dames. لمشاركة نساء مدينة الصويرة احتفالهن بالدورة الخامسة للسباق النسوي على الطريق. السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الصويرة هو استمرار للنظرة أو التصور الملكي السامي في هذا الباب والرامي إلى تشجيع الرياضة كمدخل أساسي للاستثمار في العنصر البشري. توجه يعكسه عامل صاحب الجلالة اليوم من خلال احتضانه لهذا الحفل الرياضي الماتع من خلال تشجيعه للمنظمين وتوفير كل الظروف والإمكانيات اللازمة لأجل إنجاح الدورة الخامسة من السباق النسوي على الطريق هنا بمدينة الصويرة. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'arrivée honorable du gouverneur de la province de la ville d'Essaouira, qui nous a honoré avec son staff également. Nous leur souhaitons bienvenue, qui nous a honoré et c'est un symbole d'encouragement pour ces filles, ces dames qui ont participé à cette course. C'est un symbole pour leur donner envie encore et encore et encore à participer. C'est un symbole pour développer le goût de l'effort et le sport dans la ville d'Essaouira. Donc un grand merci à monsieur le gouverneur de la province d'Essaouira, un grand merci à tout le staff qui l'accompagne et à tous ceux qui sont présents là avec nous dans cette 5e édition de la course féminine d'Essaouira. نعم حكيم، الدورة الخامسة اليوم إن كانت في هذه الظروف الحسنة والتنظيم المهم هذا فضله يعود بشكل كبير لعمالة إقليم الصويرة من خلال الرعاية الخاصة والعمل بشكل مستمر ودقيق لأجل إنجاح وإنجاز هذا اللقاء الرياضي الذي يعتبر الأول والأنجح من نوعه هنا بمدينة الصويرة في ظروف مميزة، ظروف ناجحة. أذكر فقط أنه سجلت هذه الدورة مشاركة أكثر من 1455 مشاركة، وأيضا أعطت الانطلاقة الرسمية لسباق الصغيرات السيدة قنصل الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أعطى الانطلاقة الرسمية لسباق الكبيرات السيد أحمد مطيع قائد الميناء الذي أيضا أشرف على مواكبة كل التفاصيل الدقيقة لهذا اللقاء وهذا الملتقى الرياضي هنا بمدينة الصويرة. Oui, Youssef, on note la présence massive des participantes présentes. On note la présence de 1500 participantes, 600 femmes et 900 filles qui ont participé à la première course. La première course a été dédiée à la fille de la ville d'Essaouira. La deuxième course est également faite par des dames et des professionnels organisés dans ce beau plateau en rose qui représente la 5e édition de la course féminine d'Essaouira organisée par l'association Al-Amal sportive d'Essaouira d'athlétisme en partenariat avec la commune d'Essaouira, la province d'Essaouira, également le consulat général des États-Unis au Maroc, sans oublier également la Ligue d'athlétisme.
Et je profite de l'occasion pour saluer tous les organisateurs, de saluer également les gens, les hommes et femmes de Croissant Rouge, et de saluer également les gens de la Sûreté nationale, des forces auxiliaires, de la protection civile, de la gendarmerie royale et également tous les partenaires qui ont participé à cette organisation. تشجيعا لهن، عرفانا لهن بكل ما يسدينه من خدمات لمدينة الصويرة ولغرض إشعاعها وتقديم كل الجهود المطلوبة لغرض جعل مدينة الصويرة في مصاف المدن الكبرى والمغرب في نهاية المطاف في مصاف الدول الكبرى. إذن أول متوجة نتوجها اليوم في حفلنا هذا السيدة قنصل الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، السيدة جينيفر راسا ميمانانا يقدم لها درع التكريم السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الصويرة. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cérémonie de remise en honoré et guise de reconnaissance à Madame la Consul Générale des États-Unis au Maroc par les mains de Monsieur le gouverneur de la province de la ville d'Essaouira. Très bien. تصفيقات حارة على قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية لأنها بالفعل شريك استراتيجي مهم في إنجاز هذا اللقاء الرياضي هنا بمدينة الصويرة. يعني يشتغلون بشكل دؤوب مستمر تتبع لجميع الحيثيات لغرض أن يكون اللقاء في حلة جيدة يقدم بالفعل صورة نموذجية. الجائزة التكريمية السيد المسؤول الإقليمي للأمن الوطني بالصويرة Madame Amel Henteni, présidente de la commune Onara, honorée par les mains de Monsieur le Président de la Sûreté nationale. أمل هنتاني إذن رئيسة جماعة أوناغا اسم نسائي بارز على المستوى الإقليمي، وجب الوقوف عنده تكريما له وتشجيعا لمسار ينطلق بأساسه من خدمة الوطن وخدمة المواطنين. الاسم الثالث السيدة زهرة المسلم، السيدة مديرة المركب الاجتماعي ابتسامة، فاعلة جمعوية نشيطة تشتغل دائما لأجل تقديم الأفضل. يقدمها الجائزة السيد المدير الإقليمي للشباب لقطاع الشباب والرياضة، فليتفضل مشكورا. Madame Zahra Msellem, directrice du complexe social Ibtissama, toujours active dans le domaine social, était honorée par les mains de Monsieur le directeur de la direction provinciale du ministère de Jeunesse et Sport d'Essaouira. الاسم الرابع السيدة غزلان العسري، المسؤولة الإقليمية للشباب والطفولة. يقدمها الجائزة التكريمية السيد المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية، يتفضل مشكورة. Madame Rizlan Lasri, responsable provinciale du ministère Jeunesse et Sport, honorée des mains de Monsieur le directeur de la direction du ministère de l'Éducation nationale Essaouira. السيدة غزلان أيضا اسم نشيط في مجال المخيمات والتربية، وتكريمها اليوم ينطلق أيضا من رؤية نادي الأمل الرياضي الصويري الرامية إلى تشجيع الرياضة داخل أوساط النشء والطفولة، كون هذه الفئة التي تعتبر الرهان اليوم وضرورة الاهتمام بها ثقافيا رياضيا وفنيا. أما الآن أيها الحضور الكرام ننتقل وإياكم إلى تتويج الفائزات في مختلف الفئات. أذكر أنه اليوم نتوج 4 فئات: فئة الصغيرات، فئة الكبيرات، فئة النساء المشاركات، وأيضا فئة ذوي الإعاقة الذين أيضا شاركوا خلالها النسخة الخامسة من السباق النسوي على الطريق. إذن حكيم. Oui, il faut tout d'abord rappeler les résultats de façon générale pour les 4 catégories, minimes, filles, dames professionnelles, dames, les dames de la ville d'Essaouira, également les besoins nécessaires. Donc la première place pour les minimes filles revient à l'athlète Oumaima Darch, deuxième place Leila Al-Arab, troisième place Ilham Darch.
pour la catégorie dames professionnelles. Omeima Shahoun qui a occupé la première place. La deuxième place est revenue à l'athlète Hayat Benhnia. Troisième place revenue à l'athlète Latifa Taloub. Et pour les dames âgées, la première place est occupée par la femme Hafsa Gassaï. Deuxième place, Fatima Al-Flehi. Et la troisième place est revenue à la femme, plutôt, la Mariam Douibi. Pour les participantes, les besoins nécessaires. Première place revient à l'athlète Lubna Bourhim. Deuxième place, Radia Bouargoub. Et la troisième place est revenue à l'athlète Hafsa Ait Ihya. Un grand applaudissement pour tous ces gagnants pour les 4 catégories. على كل الفائزين. أذكر أنه المشاركة في اللقاء هذا في الدورة الخامسة للسباق النسوي على الطريق هي مشاركة رمزية، الغرض منها الاحتفاء بنساء مدينة الصويرة ومن خلالهن نساء المغرب قاطبة من شماله إلى جنوبه. إذا سأنادي على الفائزات الثلاث فئة الصغيرات: إلهام الدرش، ليلى ابن العراب، لبنى ابن العراب، وأميمة الدرش. يتفضلن مشكورات إلى المنصة. ونادي أيضا على من سيقدمون الجوائز الفائزين: السيد باشا مدينة الصويرة، السيد المسؤول الجهوي لسرية الدرك الملكي، الاسم الثالث المسؤول الجهوي للقوات المساعدة. ليتفضلوا مشكورين، الأسماء الثلاثة إلى منصة التتويج. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cérémonie de remise des médailles pour la catégorie minime filles. Première place, Omeima Dersh. Deuxième place, Leila Ben Arab. Troisième place, Ilham Dersh. يقدم لها الجائزة السيد مسؤول الجهوي للقوات المساعدة، فليتفضل مشكورا. Et la médaille va être demandée de monsieur le responsable régional de la gendarmerie royale. De force, oui. Pardon. De monsieur le responsable de الفائزة بالمركز الثاني ليلى بن العراب. Deuxième place revient à l'athlète Leila Ben Arab. يقدم لها الجائزة السيد المسؤول الجهوي لسرية الدرك الملكي بالصويرة. Le trophée et la médaille sera de remise des mains de monsieur le responsable régional de la gendarmerie royale. والفائزة بدرع النسخة الخامسة من سباق النسوي على الطريق في دورته الخامسة المشاركة أميمة الدرش. يقدم لها الجائزة السيد باشا مدينة الصويرة. Omeima Dersh occupe la première place de catégorie minime fille. Elle va être de la fille et la femme de Sawira. الفائزة بالمركز الثالث في الدورة الخامسة للسباق النسوي على الطريق لطيفة طلوب. Troisième place revient à l'athlète Latifa Taloub. يسلم لها الجائزة السيد المدير الإقليمي للأمن الوطني، فليتفضل مشكورا. Se présente monsieur le directeur provincial de la Sûreté nationale. Troisième place, Latifa Taloub. الفائزة بالمركز الثاني حياة بن هنية. Deuxième place revient à l'athlète Hayat Benhnia. يسلم الجائزة السيد قنصل الولايات المتحدة الأمريكية مدام جينيفر. Et elle va être la prise des prix des mains de madame.